बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फिर एक दिलचस्प केस और तरीका वही कि मारूं घुटना फूटे आँख। केस कोई और इशू कोई और। मामला था एक सर्विस मैटर का और बीच में आ गया इलेक्शन 90 दिन में होना है कि नहीं होना। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की अदालत में एक केस था लाहौर से एक सरकारी अफसर का, जिनकी ट्रांसफ़र कर दी गई थी और वो ट्रांसफ़र चैलेंज की गई थी। उसमें बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती पंजाब हुकूमत की कि उन्होंने अपने जवाब में ये लिखा कि ये ट्रांसफ़र नागुज़ीर था और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की इजाज़त से किया गया। बस जनाब इस लाइन को पकड़ा और फाजिल अदालत ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर कोर्ट में तलब कर लिया। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के कोर्ट पहुंचने तक वक्फा हो गया, जिसके बाद टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स रेड हो गई। ब्रेकिंग सुप्रीम कोर्ट ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया और तलब करने के बाद हस्ब तवक्को वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब पहुंचे और रोस्टन पर आए तो जस्टिस एजाजुल हसन ने पहले तो रेलिवेंट सवाल ही किया कि आप को मालूम नहीं था कि आपने ये ट्रांसफ़र की इजाज़त दी, कैसे दे दी? हमने पोस्टिंग ट्रांसफ़र इलेक्शन तक रोकी हुई हैं। उस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि उनके पास लेटर आया था पंजाब हुकूमत का और कंकरेंस मांगी गई थी। हमने एक बोर्ड का इजलास बुलाया और ड्यूरिंग इलेक्शन या इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके दौरान कुछ उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र ऐसी होती हैं जिसमें RPO, CPO, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह शामिल होते हैं जो इलेक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। उनकी रीशफलिंग करनी होती है। ये एक पॉलिसी हमने भेज दी हुकूमत को और शायद उसके तहत ये ट्रांसफ़र हुआ है। उनका क्या इलेक्शन की तरह आप दूसरे कामों में बिज़ी हैं, लेकिन आपको 90 दिन में पंजाब असेंबली डिज़ोल्व होने के बाद इलेक्शन होना था, उस इलेक्शन का कोई पता नहीं है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हालात ही ऐसे हाई कोर्ट ने उसमें हमें ऑर्डर किया, हम उस पर कंसल्टेशन कर रहे हैं और ये तारीख़ मुझे नहीं देनी, मुझे इलेक्शन करवाने हैं। जब इलेक्शन की तारीख़ जो है वो कौमी असम्बली के रिजोल्यूशन हो तो सदर देता है और सूबाई असम्बली की हो तो गवर्नर देता है, जिस पर जजेस बहुत हैरान हुए। उनका ये कहाँ लिखा है? अब अंदाज़ा लगाएं कि जजेस हैं और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न का पता नहीं है, कहाँ लिखा है बताएं। उन्हें बताया गया कि सेक्शन 105 सब सेक्शन 3 में ये प्रोवाइडेड है कि अगर डिसोल्यूशन सूबाई असम्बली की हो तो सदर तारीख़ ऐलान करेंगे और प्रोविंशियल असम्बली की हो तो गवर्नर करेंगे। और ये केस है डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली का। तो और जिसके बाद उन्होंने कहा कि उसके अलावा हम उसको फ़ौज को कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी फ्राहम करो, तो वो कहती है कि हम सिक्योरिटी फ्राहम करने की पोजीशन में नहीं है, हमारे लोग बिज़ी हैं। ROs मांगते हैं जुडिशरी, लोअर जुडिशरी से, तो वो कहते हैं कि हमारे जजेस बिज़ी हैं, हम नहीं दे सकते। हुकूमत से फ़ंड्स मांगते हैं तो हुकूमत कहती है हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं। आप कह रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना करें, हमारी पावर्स हैम्पर की जा रही हैं, बताएं हम क्या करें? आप ऑर्डर कर दें, हम आपके ऑर्डर की तामील करें। जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन कहा कि हम ऑर्डर नहीं करेंगे, आप वो करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हो, हम आपकी पुश्त पर खड़े हैं। और उन्हें ये कहा कि जो बातें आपने की हैं कि अदारे आपके साथ ताउन नहीं कर रहे, इस ज़मीन में अगर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है इन अदारों से, हुकूमत से, तो वो तहरीरी रिकॉर्ड आप कल लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ जाएँ, हम उसको देख लेंगे। यहाँ फिर मदाखलत की इजाज़त से अदालत की अटॉर्नी जनरल ने, जो नए अटॉर्नी जनरल हैं अता शहजाद, उनका कि जनाब ये मामला है एक फ़र्द वाहिद की ट्रांसफ़र का और उस केस में आपने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया जबकि वो पार्टी भी नहीं बनाए गए थे, और फिर बनाने के बाद आप असल केस से हटकर इलेक्शन डेट की तरफ आ गए, जबकि ये मामला हाई कोर्ट में ऑलरेडी सब जुडिस है। तो इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन करवाएं, गवर्नर इलेक्शन की तारीख दे नहीं रहे,
الیکشن کمیشن جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں دے رہے، تو پھر آئین پر عمل درآمد کیسے ہو؟ عطا شہزاد کا کہنا تھا کہ مشاورت جاری ہے اور اس میں ابھی لیگل پروسیس بھی چلے گا، تو اگر آپ اس کیس میں اس پر کوئی فیصلہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جو ہائی کورٹ میں کیس ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کی اپیل کا انتظار کر لیں۔ لیکن عطا شہزاد صاحب کی یہ بات تسلیم نہیں کی گئی، اور چیف الیکشن کمشنر جو کہ ملزم ہے نا مجرم، انہوں نے یہ صدا کی کہ جو میں نے اپنا موقف دے دیا ہے، اب اگر میری ضرورت نہیں ہے تو کل اگر میں نہ ہوں کیونکہ میں بیمار ہوں، بخار ہے مجھے، میں بخار میں اٹھ کے آیا ہوں، تو ہمارا سیکٹری آ جائے گا۔ اعجاز الدین صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ ادارے کے سربراہ ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو بڑے آرام سے بٹھائیں گے اور پہلے نمبر پہ کیس ان کے جلدی فارغ کر دیں گے۔ اور جب عطا شہزاد صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے ٹرانسفر کا ہے اور اس میں الیکشن کے حوالے سے آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، تو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب معذرت کے ساتھ وہ جج ہیں، لیکن ان کا رویہ ہمیشہ اکثر کیسز میں اور ایسے کیسز میں جس میں کورٹ کا انٹرسٹ ہو، وہ ایک عجیب و غریب قسم کا وہ جج لائک رویہ نہیں ہوتا، وہ تھریٹننگ ٹون اختیار کرتے ہیں اور جو آگے پٹیشن کھڑا ہو اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم اس کیس میں دیکھ لیتے ہیں، آپ نے ٹرانسفر کی اجازت دے کے کنٹمپٹ کی، سر آپ دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ یو آر کورٹ، آپ شو کاز نوٹس جاری کریں، وہ اس کا جواب دیں گے، اور آپ رہیں اسی کیس پہ جس کیس میں اب میں اس کو کاؤنٹر لے لیتا ہوں۔ اگر یہ انٹرسٹ ہوتا اس درخواست گزار کا جس کی ٹرانسفر ہوئی ہے کہ الیکشن ہو، وہ بھی کینڈیڈیٹ ہوتا اور وہ یہ کہتا جی میری ٹرانسفر کر دی، بجائے اس کے کہ چیف الیکشن کمشنر الیکشن کروائیں، وہ دوسرے کاموں میں بزی ہیں اور آپ کا اس الیکشن میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی ہے، آپ کہتے کہ ٹھیک ہے جس کا کام ہے وہ کریں، تو یقیناً جیسا کہ ہر کیس میں آپ لوگ کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں، آپ ہر ایسے کیس میں، ہر کیس میں بلکہ کہتے ہیں جس میں پٹیشنر کوئی ایسی بات کہے جو اس نے پٹیشن میں لکھی ہوئی نہ ہو، تو آپ سیدھا یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پٹیشن میں یہ پوائنٹ نہیں ہے اور یہ پوائنٹ ہمارے سامنے اس وقت موجود نہیں ہے ایڈجوڈیکیشن کے لیے، اس کے لیے یہ جب سامنے آئے گا کسی کیس میں تو دیکھ لیں گے، یا آپ اس کے لیے الگ سے اپلیکیشن فائل کریں، لیکن نہیں، یہ تو قانون وہ موم کی ناک ہے کہ جس کو آپ جس طرف چاہیں موڑ دیتے ہیں، سو موٹو جوریزیکشن کے تحت یا خود اختیار کے تحت یا انصاف کے تقاضوں کے تحت۔ بہرحال آپ یقیناً مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے تحفظ کی قسم اٹھا رکھی ہے، تو اب وہ کانسٹیٹیوشن کا تحفظ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے یا کسی کو دھمکیاں تڑیاں لگا کے کرنا ہے، اس کا فیصلہ پھر اہل علمی کریں یا عوام کریں۔ میں تو اس سلسلے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ ناظرین، کل کیا ہوگا؟ کل اس کیس کی جو بھی پروسیڈنگ ہوئی اس سے بھی آپ کو بر وقت آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے راشد حبیب کو، آئندہ سماع تک کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔